पंचम श्रेणी कुनी कुनी पिला माने आज आम तुम परिवेश विज्ञान बही प्रथम अध्याय सामाजिक श्रृंखला तो पिला माने एही विषयटी को आज आम भल भाव पढ़ा एवं बुझा तो पिला माने ता पूर्व तुमने जदि एही चैनल नुआ अछ ताहले जल्दी जल्दी चैनल टी को प्रथम सब्सक्राइब कर दियो ता सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियो जहा फल तुमने घरे बसी एही बड़ी भी वीडियो देखि परिबो। तो पिला माने एबे आमे पढ़िबा प्रथम अध्याय सामाजिक श्रृंखला। सामाजिक श्रृंखला पिला माने सामाजिक श्रृंखला कौन आमे आज जानिबा। तो गाँ मझिरे मोहन बाबूंको घर मिटू और मिकी तांकर दुईटी संतान। मिटू पंचम श्रेणी और मिकी सप्तम श्रेणी पढ़े। मोहन बाबूंकर गोटे छोट परिवार। मोहन बाबूंकर गीत शुणिबारे भारी शौक तेणु से सकाळ उठी और ऑफिस रु फेरिला परे टेप रे अधिक शब्द करे गीत शुणती। निजर पिला माने सेही शब्द रे पाठ पढ़ी पारंती नाही। गाँ मझिरे घरटी होइथिबारु पड़ोशी घरर पिला माने मध्य पढ़ी पारंती नाही। समस्ते सकाळे और संध्यारे खेलती। पड़िशा घरर बुढ़ीमा मध्य शांति रे सोई पारंती नाही। जेजेमा मध्य पुराण पढ़ी पारंती नाही। किछि दिन परे देखागला मोहन बाबूंक पिला माने ओ पड़िशा घरर पिला माने परीक्षा रे भल कले नाही। कहिला देखि एई सब असुविधा हेबार कारण गुड़िक कौन। तो पिला माने एई सब असुविधार कारण गुड़िक कौन आमे निहाती भाव पढ़ा हेले आमर कौन गोटे श्रृंखलित परिवेश दरकार। से आमको गोटे श्रृंखलित परिवेश दरकार जहाँफल आम भल भाव बसिकी पढ़ी पारिबा। जेहेतु एठी मोहन बाबू कौन करछंती ना प्रत्येक दिन ऑफिस रु फेरिला परे से टेप बजाइछंती हला अधिक शब्द जोगु पिला माने पाठ पढ़ी पारि नाहंती। पड़ोशी घरर पिला माने मध्य पाठ पढ़ी पारि नाहंती जहा फल से माने परीक्षा रे बहुत कम नंबर रखिछंती। तो पिला माने देखिबा तापरे कौन ए सब असुविधा हेबार कारण कौन। पिला माने ए सब जो असुविधा हेबार कारण कौन कोह लेख। तो पिला माने जेहेतु पिला माने परीक्षा रे भल कले नाही एही सब असुविधा हेबार कारण कौन तो माने एठी लिखिबो कौन लिखिबो ना मोहन बाबू एही मंद अभ्यास जो पिला माने आज परीक्षा रे कम नंबर रखिले कौन लिखिबो पिला माने ना मोहन बाबू को एही मंद अभ्यास जो एठी लिखिबो मोहन बाबू को एही मंद अभ्यास जो पिला माने आज परीक्षा रे कम नंबर रखिले। तो पिला माने लिखिदेव पेनसिल साहाय्य से कही ए सब असुविधा हेबार कारण कौन जेहेतु पिला माने कम नंबर रखिले जेजेमा मध्य पुराण पढ़ी पारिले नाही। गाँ पड़िशार पिला माने मध्य कम मार्क रखिले तांकर निजर दुई झियो मध्य कम मार्क रखिले। एई सब असुविधार कारण होउची गोटे जेहेतु मोहन बाबूंकर एई मंद अभ्यास जो पिला माने आज परीक्षा रे कम नंबर रखिले। तो पिला माने एई भली पेंसिल साहाय्य रे तमाने निज निज बही रे लिखि नबो। तापरे पिला माने देखिबा कोन देछि। शिक्षक कहिले सबुदिन अधिक जोर रे शब्द करी गीत शुणिबा मोहन बाबूंकर गोटे मंद अभ्यास। तांकर एई मंद अभ्यास पाई समस्त असुविधा रे पड़िले। तो पिला माने शिक्षक भी कौन सत कहिले। शिक्षक कहिले सबुदिन अधिक जोर रे शब्द करी गीत शुणिबा मोहन बाबूंकर गोटे मंद अभ्यास। पिला माने मंद अभ्यास कौन ना खराब अभ्यास। तांकर एई मंद अभ्यास बा खराब अभ्यास पाई समस्त असुविधा रे पड़िले। तो पिला माने अधिक जोर रे शब्द हेले आमे माने पढ़ी पारिबा नाही पाठ पढ़ारे मन लागिबो नाही जहा फल आमर कौन परीक्षा रे आमर रिजल्ट खराब आसीबो। तो सेही बड़ी एठी तांकर पिला मानक सहित एई बड़ी घटिची से माने कौन करिसंती ना परीक्षा रे कम मार्क रखिसंती। तो पिला माने देखिबा तापर प्रश्न कौन देछि। तापर प्रश्न पिला माने कौन देछि देखिबा। एही चित्र गुडी को देख से गुडी को मंद अभ्यास रो चित्र गुडी को चिन्ह देई चिन्हाओ। तुमे जानिथिबा केतोटी भलो ओ मंद अभ्यास रो नाम लेख। तो पिला माने एही चित्र गुडी को देखिबा मंद अभ्यास गुडी को आमे चिन्ह देई चिन्हाइबा। तो पिला माने देखिबा को गुडी को मंद अभ्यास। तो पिला माने एठी गोटे लोकटी
रास्ता कड़े गोटे गछटी अच्छी ताकू से काटुଛି। तो पिला माने गछ काटिबा गोटे कौन ना मंद अभ्यास खराब अभ्यास। तो आम एठी कौन करिबा ना एठी चिन्ह देई दबा छक चिन्ह देई दबा। तापर पिला माने गोटे एठी छवि देख एठी कौन देखुछ गोटे लोकटी से बाम पार्श्व न जाई रास्तार मझिरे जाउची जहा फल गाड़ी एक्सीडेंट हबार एठी संभावना अछि। तो दुर्घटना घटिबार संभावना अछि ताहले एटा मध्य गोटे मंद अभ्यास। तापर देखिबा पिला माने एठी कौन देछि एठी पिला माने कौन घरर जेतिकी अलिया आवर्जना अलिया आवर्जनार पानी सब रास्ता को एठी छड़ा जाउची। तो एटा भी गोटे मंद अभ्यास। तो पिला माने ए भली छकी चिन्ह देकी तम माने चिन्हित करिबो। तापर पिला माने कौन देछि एही चित्र गुडी को देख से गुडी को मंद अभ्यास रो चित्र गुडी को चिन्ह देई चिन्हाओ। पिला माने चिन्ह देई आमे चिन्ह देले तुमे जानिथिबा केतोटी भलो ओ मंद अभ्यास रो नाम लिख। तुमे जानिथिबा केतोटी भलो अभ्यास आ मंद अभ्यास रो नाम लिखिबो। पिला माने एई पटे कोन होइछि ना भलो अभ्यास गुडी को लिखि नबो। एठी सेति पई भलो अभ्यास लेखा जाइछि एठी मंद अभ्यास जेतु देछि एठी त माने मंद अभ्यास लिखिबो। पिला माने भलो अभ्यास गुडी को कोन कहिलो देखि पिला माने ना मिली मिसी चलिबा एठी लिखि दबो कोन ना मिली मिसी चलिबा मिली मिसी चलिबा। आउ कौन पिला माने भलो अभ्यास कहिलो को भाई भौणी को स्नेह करिबा हो ना नहीं पिला माने भाई भौणी को स्नेह करिबा भाई भौणी को स्नेह करिबा एटा गोटे भलो अभ्यास। आउ कौन पिला माने अन्य को सहाय्य करिबा है अन्य को सहाय्य करिबा। आउ कौन पिला माने ना गछ लगाइबा गछ लगाइबा एटा गोटे पिला माने भलो अभ्यास हला गछ लगाइबा गछ लगाइबा। आउ कौन सकाळे ओ संध्यारे पाठ पढ़िबा सकाळे ओ संध्यारे पाठ पढ़िबा। एई भली भाबरे पिला माने त माने भलो अभ्यास गुडी को लेखि नबो। मंद अभ्यास गुडी को पिला माने कोन ना जोर रे माइक बजाइबा एठी लिखिबो कोन ना जोर रे माइक बजाइबा। ये गोटे मंद अभ्यास। आउ कौन पिला माने ना मद पी गाड़ी चलाइबा मद पी गाड़ी चलाइबा। पिला माने आउ कौन मंद अभ्यास कहिलो खराब अभ्यास गुरुजन को कथा न मानिबा गुरुजन को कथा न मानिबा। आउ कौन पिला माने चोरी करिबा ये गोटे खराब अभ्यास। आउ कौन रास्ता कड़े झाड़ा करिबा हला रास्ता कड़े झाड़ा करिबा झाड़ा करिबा। एई भली पिला माने तम माने पेंसिल सहाय्य रे निज निज बही रे भलो अभ्यास आउ मंद अभ्यास गुडी को लिखि नबो। भलो अभ्यास गुडी को कोन मिली मिसी चलिबा भाई भौणी को स्नेह करिबा अन्य को सहाय्य करिबा गछ लगाइबा सकाळे ओ संध्यारे पाठ पढ़िबा। मंद अभ्यास गुडी को कहिले कोन ना जोर रे माइक बजाइबा मद पी गाड़ी चलाइबा गुरुजन को कथा न मानिबा चोरी करिबा रास्ता कड़े झाड़ा करिबा। तो पिला माने एही भली भाबरे तम माने पेंसिल सहाय्य रे निज निज बही रे लिखि नबो। तापर पिला माने कोन देछि आमे माने पढ़िबा आमे समस्त समाज रे बास करू समाज केतेक नीति नियम रे चले केतेक कार्य कले समाज रो नियम भंग हुए समाज रे निजे रहिबा संगे संगे अन्य मानकर जेपरि रहिबार असुविधा न हुए सेथि प्रति दृष्टि देबा आवश्यक। एथिपाई प्रत्येक क्षेत्र रे मनुष्य को किछि नियम मानिबा को हुए।
ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଏ। ଏସବୁ ନିୟମ ନ ମାନିବା ହେଉଛି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ସମାଜରେ କେତେକ ଲୋକ ନାନା ପ୍ରକାରର ଅପରାଧ କରନ୍ତି, ଯଥା ଚୋରି, ଡକାୟତ, ମାରପିଟ କରିବା, ଧମକ ଓ ଚମକ ଦେବା ଓ ଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଘରଦ୍ୱାର, ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆସବାବପତ୍ର, ଗାଡ଼ି ମଟର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ବା ପୋଡ଼ାଜଳା ଏବଂ ଲୁଟତରାଜ କରନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ କେତେକ ଲୋକ ବିନା ଟିକଟରେ ବସ୍ ଟ୍ରେନରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଫଳରେ ସମାଜର ତଥା ଦେଶର ଅନେକ କ୍ଷତି ହୁଏ। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ଘଟୁଥିବା ଅପରାଧ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଆମେ ସମାଜକୁ ନେଇକି ବାସ କରୁ ବା ସମାଜକୁ ନେଇକି ଚଳିଥାଉ। ସମାଜର କେତେକ ନୀତି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ସେ ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ମାନି ଚଳିବା ଉଚିତ। ସେଇ ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଭଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯଦି ସେ ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଭଙ୍ଗ କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ସମାଜରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସେସବୁ ନିୟମ ମାନି ଚଳିବାକୁ ହେବ। ପିଲାମାନେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ, ଏସବୁ ନିୟମ ମାନି ଯଦି ଆମେ ନ ଚଳିବା, ଚୋରି କରିବା, ଡକାୟତ କରିବା, ମାରପିଟ କରିବା ବା ଧମକ ଚମକ ଦେବା, ଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ନା ସେଇଠୁ ସମାଜ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ହେଲା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ବା ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଇଛି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟୁଥିବା ଅପରାଧ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ଯେପରି ପିଲାମାନେ ଯେପରି ଦେଇଛି କ'ଣ, ସୁନା ଚେନ୍ ଛିଣ୍ଡାଇ ନେବା, ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚୋରି କରିନେବା। ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ହେଲା, ସୁନା ଚେନ୍ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେବା ବା ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚୋରି କରିନେବା, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ହେଲା, ସେଇଭଳି ତମମାନେ ଲେଖିବ କ'ଣ ନା ଡକାୟତି କରିବା। ଏଇଠି ଲେଖିଦବ ପିଲାମାନେ ଡକାୟତି କରିବା, ଡକାୟତି କରିବା। ଆଉ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ମାରପିଟ କରିବା। ହେଲା, ମାରପିଟ କରିବା ଇଏ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ପିଲାମାନେ, ମାରପିଟ କରିବା। ତାପରେ ଘରୁ ଚୋରି କରିବା, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ଘରୁ ଚୋରି କରିବା, ଘରୁ ଚୋରି କରିବା। ଜବରଦସ୍ତି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ଲେଖିବ କ'ଣ, ଜବରଦସ୍ତି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଏଇସବୁ ତମମାନେ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ, କିମ୍ବା ତମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟୁଥିବା ଏଇଭଳି କିଛି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ତମମାନେ ମନରୁ ଭାବିକି ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରି କୁହ ଓ ଲେଖ। ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ଆଚ୍ଛା କହିଲ ପିଲାମାନେ, ତମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିଥିବ ଲୋକମାନେ ମଦ ପିଇ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବେ। ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ନା ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଏଠି, ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରିବ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ପିଲାମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପିଲାମାନେ ଘଟିପାରେ, ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇପାରେ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, ଏଇଭଳି କ'ଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ତମମାନେ ଏଠି ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲେଖିନେବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମେ ମାନେ ପଢିବା। ମଦ୍ୟପାନ କରିବା, ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବା, ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇବା, ଅଫିମ ଖାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ମନରେ ଏକ ସାମୟିକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଫଳରେ ସେ ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଯାଏ। ସେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି, ଅବିବେକିତା, ଚୋରି, ଡକାୟତି ଆଦି ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କେଉଁଠି ଭୁଲ କେଉଁଠି ଠିକ ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଘରେ କିମ୍ବା ବାହାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ଭୟଭୀତ କରି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରନ୍ତି। ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଓ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ସବୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଦେଖିଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ମଦପାନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଗଞ୍ଜେଇ
ଖାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଫିମ ଖାଆନ୍ତି। ସେଇ ମଣିଷ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ହେଲା। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ମଧ୍ୟ କରାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରି ସେଇ ପଇସାରେ ମଦ ମଧ୍ୟ ପିଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଥାନ୍ତି, ଭୟଭୀତ କରିବା ସହିତ ଘୃଣା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ତମାନେ ସବୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଦେଖିଥିବ ମଦ ପିଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଘୃଣା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ଡରନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଅପରାଧ ନିରାକରଣ ଉପାୟ। ପିଲାମାନେ ଅପରାଧ ନିରାକରଣ ଉପାୟ। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବା ଦରକାର, କାରଣ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ଠିକ ବାଟରେ ନିଏ। ତ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ଠିକ ବାଟ ନେଇଥାଏ, ଭଲ ବାଟ ଦେଖାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଇଛି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ତାକୁ ନେଇ ଘଟୁଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଅପରାଧ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଦେଖାଇବା ତଥା ରେଡିଓରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦରକାର। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ତାକୁ ନେଇ ଘଟୁଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଅପରାଧ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଦେଖାଇବା ତଥା ରେଡିଓରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଏଇସବୁ ଶୁଣିଲେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆଉ ଖରାପ କାମ କରିବେ ନାହିଁ, ମଦ ପିଇବେ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ତତ୍ଜନିତ ଅସୁବିଧା ଉପରେ ତର୍କସଭା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବା ଦରକାର। ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ବିଭିନ୍ନ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ହେବା ଦରକାର। ଅପରାଧୀକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଉଚିତ। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର ଶରୀର ପ୍ରତି ପଡୁଥିବା କୁପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅପରାଧ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଆଉ କି ଉପାୟ କରାଯାଇପାରେ ନିଜେ ଭାବି ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର ଶରୀର ପ୍ରତି ପଡୁଥିବା କୁପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକି ନା ଏସବୁ କଲେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ପାଇଁ ଅପରାଧୀକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକି ନା ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଉ ମନ୍ଦ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ସେ ଏଠି କହିଛି କ'ଣ ନା ଅପରାଧ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଆଉ କି ଉପାୟ କରାଯାଇପାରେ ନିଜେ ଭାବି ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଦେଇଛି, ତମାନେ ନିଜେ ଭାବି ଲେଖିବ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ଯାଇ ଲୋକମାନେ ଆଉ ମନ୍ଦ କାମ କରିବେ ନାହିଁ ବା ଖରାପ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବା ଉଚିତ। ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପିଲାମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଟିକେ ଲେଖିବ, ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏସବୁ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ମନ୍ଦ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏସବୁରୁ ଆମେମାନେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ନା ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ମନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ନିଜର କ୍ଷତି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ମନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ନିଜର କ୍ଷତି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ସମାଜର ନୀତି ନିୟମ ନ ମାନି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହେଉଛି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ତ ପିଲାମାନେ ସମାଜର ଯେଉଁ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି, ଆମେ ସେ ନୀତି ନିୟମକୁ ଯଦି ନ ମାନିବା, ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ତ ଅସତ୍ ଚରିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଚୋରି, ଡକାୟତି, ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ, ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଆଦି ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଚୋରି କରିବା, ଡକାୟତ କରିବା, ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ କରିବା ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ କ'ଣ, ଯୋଉଠି ଆମର ଅଧିକାର ନଥିବ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ଡରେଇ ସେଠି ପ୍ରବେଶ କରିବା। ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଆଦି ହେଉଛି ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଅପରାଧ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପନ୍ଥା ରହିଛି, ତାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ ଅପରାଧକୁ କମାଇ ପାରିବା।
ତ ପିଲାମାନେ अपराध निराकरण पाई अपराध को रोकिबा पाई अनेक गुड़िए व्यवस्था मध्य रही ताकू आमे ए सब को प्रयोग करिबा अनुसरण करी आमे अपराध को कमे पारिबा ए सब नियम को लागू करिबा द्वारा अपराध नियति भाबरे कमी जीव जो माने अपराध करूचंती सेमानकु जदि कठोर भाबरे शास्ति दिया जीवो बा सुरक्षा आईन व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जीवो तेबे अपराध नियति भाबरे कमी जीवो। नेक्स्ट पिला माने देखि अभ्यास कार्य पिला माने नेक्स्ट वीडियो रे आमे अभ्यास कार्य आलोचना करिबा एवं सहजरे बुझिबा ता पूर्व तुमको जदि एही वीडियो भल लगी थाए ताहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया जम्मा भी भूलिबनी। थैंक यू।